Unit 3 till number sub my house, money, घर and bade my pets are हालत जानवर तो Unit 3 till number sub my house, घर and bade my pets are हालत जानवर Lesson 1 number sub my house, घर Reason 1 बस से हर हंदे तरफरा होता है they said से a living room को तक रूम से in my house घर मते they said a dining room gahana hadu room in my house घर मते they said a kitchen money একখান ওলাদ দ্বারা আছে বাচ্চালা রানী তার in my house घर मते there আছে 3 bedroom 3 bedroom আছে তাকিবাদ রুম আছে in my house घर में যেতে বেশি লাগে বুঝিনা there আছে 2 bathroom দুইয়ান গোসলখানা আছে in my house घर মতে there আছে grass মানে যে grass আছে মানে গাড়ি তাড়ি রাখতে না grass ক্লাস আছে beside da to my house घर ডাকতো it is quite গরম হলো যে সেটা আছে living room को থাকতে রুম আছে in my house घर মধ্যে there আছে 2 bedroom 2 bedroom আছে in my house घर মধ্যে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এই ইউনিট 3 মানে নিউ কারিকুলাম গ্রেড 3 ইংলিশ और ग्रेड 3 इंग्लिश यूनिट 3 लेसन 1 रिवीजन है